Oke guys, hari ini mau ajar Pluto lompat-lompat dulu, latihan otot. Pluto, come on, 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 come on. Stres dia guys. Come on, Pluto. Come on. Come on, Pluto, come on. Mantap sekali guys. Come on, Pluto. Come on. Hey, Pluto. Come on. Hey, mantap guys. Come on. Come on, Pluto. Pluto, come on. Come on. Mantap guys. Come on, Pluto. Come on. 1, 2, 3. Come on, Pluto. Latihan lagi. Come on, Pluto. Come on, Pluto. Come on. Pluto, gigi, mana gigi? Lihat dulu gigimu. Gigi, periksa gigi lu, No. Periksa gigi lu. Gigi mana gigi? Pluto. Come on, lihat gigi dulu. Oke guys, giginya Pluto ya. Di samping. Lihat gigi samping lu. Belum tumbuh ya guys, giginya samping. Soalnya baru 5 bulan. Oke, lanjut lagi. Come on. Waduh, dapat guys. Langsung dibawa lari. Lepas dia guys. Come on. Jatuh dia guys. Come on. Wah. Come on. Pluto. Come on. Pluto. Hah? Jam? 9:30. Come on, Pluto. Hey. Pluto. Awas. Dia tangkap moltomu. No, Pluto, come on. Tak guling. Pluto, come on. Pluto, come on. We wobbly. Come on. Dapat guys. Oke.
Oke, Plutonya main mati tanggapan. Oke guys, sampai bertemu di video-video berikutnya. Mantap.